Hello guys, welcome to my Freeze TV. Ano naman, hihilaw na naman kitahin. Hugot nga. Freeze TV. Priskong prisko. Oh. Napaka-prisko to, guys. Oh. Prisko yan, humihinga yan, oh, humihinga yan, oh. Humihinga. Tingnan nyo, humihinga yan. Siyempre, may suka. Ito, suka. Kain natin. Susuka natin muna para marasa yung suka lanay. Tapos, ini, hihilabuntayin. Sila nit paghihilaw din ham. Sinusukat lang niya.